स्वागत करछि पुणी एक नया ब्लॉग को। आज ब्लॉग आम गाँ ऊपर आशा करछि ब्लॉग टे आपन का मन को छुइबा बोली। देरी न करी चलंतु आरंभ करबे आज ब्लॉग को। एरे हमर एबे रास्ता खोला होछि देखंतु बहुत गाड़ी असुविधा रे पार होचंती रास्ता। देखंतु रास्ता केमिति खोला होइछि हतु नाला हेलो एठारे हम के रास्ता फाटी देखंतु रास्ता एते चौड़ा हबो बहुत चौड़ा। देखंतु एठी अच्छे कदम्ब गछ थिला एठारे खरा दिने बहुत खरा तातीरु रक्षा पाइबा पई बाटोई स्कूल पिला ओ कॉलेज पिला एठारे आश्रय नेउथिले। जेहेतु रास्ता संपूर्ण थिला तेणु रास्ता हमर एठारे काम करा जाउथला। एठारे काम हबा पई माटी पड़ी थिला रास्ता आहुरी चौड़ा हब। एठारे से कदम गछ हड़ा हबा दिन मो मन बहुत दुख होइछि। हंतु एपटे किंतु रास्ता चौड़ा हेब नाही कारण एपटे नाल अछि। रास्ता भी जेतबाले भी एठी रास्ता देखंतु एठी जेउ सब कादुआ लागि छि वर्षा दिने जदी वर्षा होई थाए एठारे कादुआ ही बहुत लोक भी पडुछंती। देखंतु आगु को बहुत असुविधा रे लोक माने आसुछंती रास्ता पार हेउछंती। देखंतु ट्रैक्टर भी केउठी जाई बिलरु माटी आनी केउठी जाई पकाउछि। कंतु एठी 4 5 6 कदम्ब गछ थिला एई गछ भंगा जिबारु एवं हणा जिबारु मो मन बहुत दुखी होइछि। देखंतु आकाश आज बहुत सुंदर देखा जाउछि। आकाश रे बादल सब भासुछंती पक्षी माने उडुछंती तेणु आकाश बहुत सुंदर देखा जाउछि। आज मेघ उठाई थला वर्षा भी होई थांता हेले वर्षा हैला नाही। तापरे आगो को एक इंद्रधनु पड़िछि जेतु हमर जेतबळे आकाश बादल रे भासु थाए तेणु एठी इंद्रधनु 3टी 4टी 2टी इत्यादि रंग पड़ी थाए इंद्रधनु रो तेणु आकाश बहुत सुंदर देखा जाए। कंतु आकाश आज बहुत सुंदर देखा जाउछि। कंतु बापा एठी साइकिल चलाइबा को जाउछंती। कंतु साइकिल चलाइले बहुत असुविधा रे एठारे जीवा को पड़े गाड़ी आउची बहुत असुविधा रे गाड़ी साइकिल बड़ा गाड़ी हुए तो आसु नहीं छोट गाड़ी साइकिल एवं बाटोई माने चल का ए रास्ता पार हबा को आसुछंती। देखंतु एठी हमर रास्ता अंका बंका बा फटा होइछि बारु देखंतु केते बड़ फाटिछि एठारे फटा होइछि बारु बाटोई माने बहुत कष्ट रे जीवा आसबा करिछि बारु एई रास्ता को पूरा समान कराई पिचु रास्ता करा जाउछि एवं एठारे बहुत आगु को भी बहुत रास्ता भांगी। देखंतु एपटे सब गछ उटा आउ केतक बणुआ गछ इत्यादि सब खोला होइछि। देखंतु खदड़ा रास्ता रे जीवासा पे बहुत असुविधा होउछि तेणु रास्ता काम बेले डाण पटरे जो सब घर अछि से घर सब बहुत असुविधा रे पड़िबे हमर तो असुविधा हेबो नाही आइकना हम घर बापट अछि। देखंतु आगु को
ଆଗକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୁଛି। ଆଗକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୁଛି। ବାପା ଏଠି ପୋଲ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ନିରିଆ ଜେଜେ ଏଠାରେ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଚେରଟି ପଡ଼ିଛି ସେଇ ଗୋଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଘର ପାଖ କଦମ୍ବ ଗଛ। ତେଣୁ ସେଇ ଚେର ଆସି ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଖୋଳା ହୋଇ। ମଣିଷ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ: ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ବାସଗୃହ। ଓ ଏହି ତିନୋଟି ଛଡ଼ା ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଏକ ରାସ୍ତା ବି ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମ ସରକାର ସବୁ ଗାଁରେ ଏକ ଭଲ ସଡ଼କଟିଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ଖୁସି ହୋଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଏବେ ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ପଡ଼ିଛି। ମାଟି ପୁରା ଚପି ଯାଇଛି, ପୁଣି ମାଟି ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ମାଟି ଚପିବ, ଏମିତି ମାଟି ପଡ଼ିକା ଚପିବ। ତାପରେ ରାସ୍ତା ଖୋଳା ହେଇ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆମର ତିଆରି ହେବ। ଏହି ନୂଆ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯିବାକୁ। ଦେଖ ଏଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେଇ ମନ୍ଦିର ନା କାଳିଆ ବୁଦା ଠାକୁର ମନ୍ଦିର। ସେଠି ଏକ ପୂଜା ହୁଏ, ଭୋଜିଭାତ ହୁଏ। ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଆମର ବହୁତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ହୁଏତ ଆମ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ମାନେ ସାଇକେଲ ବାଟୋଇ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଯିବ ଆମର ଯେଉଁଠି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇ ରାସ୍ତା କାମ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ମାଟି ପଡ଼ି ସେପଟେ ଏକ ପୋଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସବୁ ବାଟୋଇ ମାନେ ଏଇପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏପଟେ ତ ଯାଇ ହେବନି। ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛୁ। ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ଦୈନିକ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବା ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ କରିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଏଇ ରାସ୍ତାଟି ଆମ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରାସ୍ତା। ଘରକୁ ଚାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ ଏବେ ପୁରା କଳା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଘରକୁ ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ସାଇକେଲରେ ବା ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ବଣ ଅଛି। ବଣ ଏକ ଅଛି। ଏଠି ଏକ ପୋଖରୀ, ଏଠି ଏକ ଗଛ। ଦେଖ ଏଠି ସୀମା ଦେଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣଙ୍କର ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କେତେ ଚଉଡ଼ା ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଘର ସେମାନଙ୍କ ଘର ପୁରା ରାସ୍ତା କତିକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ଏକାଥରେ ରାସ୍ତା କତିକି ହୋଇଯିବ। ଏଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁଣ୍ଟି ପୋତା ହେଇଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।